एसपीज डीएसपीज ने मुजाहरीन को रोकने में बुज़दिली का मुजाहरा किया। एसपीज और डीएसपीज मुजाहरीन के सामने खड़े ही नहीं हुए। बुज़दिल अफसरान की स्पेशल रिपोर्ट आईजी को भेजने का फैसला। 7 एसपीज 12 डीएसपीज ने बुज़दिली का मुजाहरा किया। कोई ऑफिसर बीमारी का बहाना बनाकर चला गया, कोई फ्रंट लाइन पर नहीं आया। सेफ सिटी की फुटेज से अफसरान की निशानदही के लिए मदद तलब कर ली गई है, जबकि अफसरान की बुज़दिली से फोर्स का मोराल गिरा, मुजाहरीन को ना रोक सके। आपको बताएं कि मजहबी जमात का मार्च रोकने में नाकामी की वजूहात सामने आ गई। वजूहात के बारे में मजीद जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता जुमे जो लाहौर से मजहबी जमात का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ निकला था, तो इसको रोकने में लाहौर पुलिस की जानिब से एफर्ट की गई। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कंटेनर लगा के रोड ब्लॉक किए गए और पुलिस का और मुजाहरीन के दरमियान तसादुम भी हुआ। लेकिन इस तसादुम में जो देखने में आया कि पुलिस अफसरान ने बुज़दिली का मुजाहरा किया और इन पुलिस अफसरान जिनकी जानिब से बुज़दिली का जो मुजाहरा किया गया है उनकी स्पेशल प्रोड लाहौर पुलिस बनाकर आईटी पंजाब को भिजवाएगा, जिसमें आपको बताएं कि 7 एसपीज हैं और 12 डीएसपीज हैं, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि इनकी जानिब से बुज़दिली का मुजाहरा किया गया और इनकी बुज़दिली की वजह से बाकी फोर्स जो है उसका भी मोराल डाउन हुआ, क्योंकि जब ये अफसरान वहाँ से गायब हो गए या भाग गए तो उसके बाद उनके साथ जो ड्यूटी पे तैनात एहलकार थे वो भी वहाँ से मूव हो गए और इसी बना के ऊपर जो मुजाहरीन थे उनकी जानिब से जो उनका लाहौर से निकलना जो है वो मुमकिन हुआ और इसी बिना के ऊपर हुकूमत और पंजाब पुलिस की खासी बदनामी हुई। इस हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से एक स्पेशल रिपोर्ट जो है वो बनाई जा रही है, जिसके बनाने में लाहौर पुलिस ने सेफ सिटी अथॉरिटी की फुटेजेस और उसके साथ साथ स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट है उनको भी साथ मुंसलिक किया गया है, जो आईजी ऑफिस को भिजवाई जाएंगी, जिससे आईजी पंजाब जो है वो महकमाना कार्रवाई इसके ऊपर कर सकते हैं या उन अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी, अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इरफान, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि कातिल मच्छर ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। डेंगू बेकाबू है, जबकि 24 घंटों के दौरान एक मरीज जान की बाजी हार गया। शहर में डेंगू के 345 नए मरीज सामने आए हैं। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी की गई है। अस्पतालों में डेंगू के 1590 मरीज जेर इलाज हैं। रवां साल अब तक डेंगू के 10,833 केसेस रिपोर्ट हो चुके। गुज़श्ता रोज शहर में बताया जा रहा है कि 63,399 इंडोर मकामात को चेक किया गया। इंसदाती डेंगू टीमों ने 9,703 आउटडोर मकामात को चेक किया। लाहौर में 1,033 इंडोर और आउटडोर मकामात से बरामद करते हुए तल्फ किया गया है। शहर में डेंगू के 345 नए मरीज सामने आए हैं। कातिल मच्छर ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। डेंगू बेकाबू हो रहा है। 24 घंटों के दौरान एक मरीज जान की बाजी हार गया, जबकि 345 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट में बताया गया कि अस्पतालों में डेंगू के 1590 मरीज जेर इलाज हैं। कातिल मच्छर ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। डेंगू बेकाबू है। 24 घंटों के दौरान एक मरीज जान की बाजी हार गया। डेंगू के मरीज दरबदर आवाज पंजाब असम्बली तक पहुंच गई है। डेंगू के मरीजों के दरबदर होने के खिलाफ तहरीके इल्तिवा जमा करा दी गई है। नून लीग की रुकन रबिया नुसरत ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा कराई, जबकि मतन में कहा गया कि शहर में डेंगू के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। डेंगू के मरीज दरबदर आवाज पंजाब असम्बली तक पहुंच गई। डेंगू के मरीजों के दरबदर होने के खिलाफ तहरीके इल्तिवा जमा करा दी गई है, जबकि नून लीग की रुकन रबिया नुसरत ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा कराई। मतन में कहा गया है कि शहर में डेंगू के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। सर्विसेज अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए मुख्तस बेड्स भी खत्म हो चुके हैं, जबकि डेंगू के मरीजों का वार्ड की बजाय कॉरिडोर में इलाज किया जाने लगा। मजीद कहा कि मेडिकल यूनिट 4 के कॉरिडोर में मरीजों को ड्रिप्स लगाकर इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताएं कि शोबा सेहत में 7 अरब रुपए के फंड का लैप्स होने का इंकशाफ। विफाक से पंजाब को शोबा सेहत के मंसूबों के लिए फंड मिला, मगर खर्च नहीं किया गया। फंड्स अकाउंट में ही पड़े हैं, मगर किसी को खबर तक ना हुई। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा, क्या वजह है फंड्स लैप्स हो गए? जी बिल्कुल, ये फंड क्योंकि पिछले माली साल 2020-21 के थे, तो इस पर क्योंकि वफाकी हुकूमत ने ये शेयर पंजाब गवर्नमेंट को दिया था कि वो हेल्थ के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट उनके जारी हैं, जिसमें अवामी फलाह के लिए मजीद अस्पतालों के अंदर सहूलियात की फराहमी यकीनी भी बनानी जाती थी।
تو اس پر یہ بجٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت کو ملا، لیکن محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ بجٹ اس کا اجرا ہی نہ کروایا گیا۔ اب اس پر محکمہ خزانہ پنجاب نے نوٹس لیا تو ان کو پتا چلا کہ یہ بجٹ تو پچھلے مالی سال کے دوران آیا ہوا ہے، اور اس پر کیونکہ ڈپارٹمنٹ نے یہ بجٹ لیا نہیں تو اس پر وہ بجٹ کیونکہ مالیاتی پالیسی کے مطابق وہ بجٹ لیپس ہو جاتا ہے۔ اور لیپس کا مطلب یہ کہ وہ بجٹ اگر ادارے نے استعمال نہیں کیا تو وہ ضائع سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے اس بجٹ کو دوبارہ اجرا کرانے کے لیے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے حکام کا کہنا ہے تو دوبارہ حکومت سے رجوع کر رہے ہیں کہ یہ بجٹ ان کو ریلیز کیا جائے تاکہ جو بیشتر ان کے منصوبے جاری تھے ان کو مکمل کیا جا سکے۔ لیکن اب ایک وقت میں تو پچھلے 6 ماہ سے یہ بجٹ جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکا، لیکن اس سے پروجیکٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور وہ التوا کا شکار بھی ہوئے، تو اس سے ایک مزید بوجھ جو ہے وہ قومی خزانے پر پڑا۔ لیکن اب اس پر کیونکہ مالیاتی پالیسی کے مطابق یہ فنڈ لیپس ہو جاتے ہیں تو دوبارہ اجرا کے لیے کیونکہ کیبنٹ کمیٹی ہی اس کی اتھارٹی کی اپروول دے گی، ان کی اپروول کے بعد یہ بجٹ جو ہے وہ دوبارہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو جاری کیا جائے گا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے کہ 7 ارب روپے کا ہیلتھ کے شعبہ میں اتنا بجٹ جو ہے وہ لیپس ہو جانا وہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس پر اب محکمہ خزانہ پنجاب کے حکام کا کہنا ہے کہ اکاؤنٹر جنرل پنجاب کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ بجٹ دوبارہ ریلیز کریں، لیکن اس سے پہلے کیبنٹ کی منظوری جو ہے وہ مشروط ہے۔ جی، بجٹ دوبارہ ریلیز کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ علی رامے، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت نے مزید 3 ماہ کے لیے تقرر و تبادلوں پر پابندی لگا دی ہے۔ محکمہ INC کا تقرر و تبادلے پر پابندی سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری۔ مزید جانیں گے کیسر کھوکھر سے۔ کیسر، بتائیے گا نوٹیفیکیشن کا اطلاق کب سے ہوگا؟ جی بالکل، حکومت پنجاب کے محکمہ INC نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جو تقرر تبادلے ہیں ان پر مزید 3 مہینے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ کسی بھی قسم کا گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 21 تک کا تبادلہ تقرر نہیں ہو سکے گا، لیکن اگر وزیر اعلیٰ پنجاب منظور دیں گے تو پھر تبادلہ ہو سکے گا، لیکن جو خالی سیٹیں ہیں ان پر تبادلے ہوتے رہیں گے معمول کے مطابق، جبکہ باقی جو تقرر تبادلے ہیں ان پر حکومت پنجاب نے پابندی لگا دی ہے اور یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کیسر کھوکھر، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ فی من روئی کی قیمت میں 300 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ روئی کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 16,000 روپے فی من تک پہنچ گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے سعید احمد سعید سے۔ جی سعید، بتائیے گا فی من روئی کی قیمت 300 روپے تک بڑھ گئی؟ جی بالکل، مہنگائی کا جن ہے وہ قابو تو میں نہیں آ رہا، اور اب جو اخبار کیا گیا ہے مہنگائی کا وہ فی من روئی کی قیمت میں اضافے کے ساتھ کیا گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق روئی کی فی من قیمت میں 300 روپے کا اضافہ ہے وہ ہو گیا ہے، جس کے بعد روئی کی قیمت جو ہے وہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 16,000 روپے فی من تک وہ پہنچ گئی ہے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بین الاقوامی منڈیوں میں روئی کی قیمتیں بڑھنے سے درآمدی روئی ہے وہ مہنگی ہو گئی، جس کے بعد پاکستان کے اندر جو روئی کی درآمدی قیمت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کے بعد 16,000 روپے فی من روئی کی قیمت ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے سعید احمد سعید، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ پارسل اور مسافر ٹرینوں کی کرایوں میں 10% اضافہ نافذ العمل ہو گیا۔ مال بردار ٹرینوں کی کرایوں میں 5 نومبر سے 5% اضافہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ مزید جانیں گے سعید احمد سعید سے۔ سعید، آگاہ کیجیے گا کب سے کرائے جو نئے کرائے ہیں ان میں اضافہ جو ہے نافذ العمل ہوگا؟ جی بالکل، فیول کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ریلوے کرایوں میں بھی آج سے اضافہ ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور پیسنجر مسافر ٹرینوں کی کرایوں میں 10%، جبکہ جو فریٹ کرایوں میں 5% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس کا اطلاق ہے وہ آج 1 نومبر سے ہے وہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد لاہور سے ملتان، لاہور سے کراچی اور لاہور سے پنڈی اور لاہور سے پشاور جانے والی ٹرینوں کا کرایہ ہے وہ 10% ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، جس کا اطلاق ہے وہ لاہور سمیت ملک بھر کے تمام ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پرائیویٹ ٹرینوں کی انتظامیہ کو بھی ٹرینوں کے کرایوں میں 10% اضافے کا ہدایات ہیں وہ کی گئی ہے، اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ فریٹ ٹرینوں کا کرایہ ہے وہ 5% بڑھایا گیا ہے، جس کا اطلاق ہے وہ 5 نومبر سے ملک بھر کی فریٹ ٹرینوں کے اندر ہوگا۔ جی ٹھیک ہے سعید احمد سعید، بہت شکریہ۔ ڈالر سعودی پیکج برداشت نہ کر سکا، مزید سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر ٹریڈنگ کے آغاز پر 45 پیسے سستا ہوا ہے۔ ڈالر 171.65 روپے سے 171.20 روپے کا ہو گیا۔ سعودی پیکج کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 7 پیسے سستا ہو چکا، جبکہ ڈالر 175.27 روپے کی بلند ترین سطح سے گر کر 171.20 روپے پر آ چکا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر ٹریڈنگ کے آغاز پر 45 پیسے سستا ہوا۔ ڈالر سعودی پیکج برداشت نہ کر سکا، مزید سستا ہو گیا ہے۔
दूसरी जानिब नवीं जमात के नताइज की तारीख तय कर दी गई है। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स 9 नवंबर को नताइज का ऐलान करेंगे। नहम जमात के इम्तिहान में 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की थी। तलबा नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन मालूम कर सकेंगे और लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स 9 नवंबर को नताइज का ऐलान करेंगे। नवीं जमात के नताइज की तारीख तय कर दी गई है। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स 9 नवंबर को नवीं जमात के नताइज का ऐलान करेंगे। नहम जमात के इम्तिहान में 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की थी। तलबा नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन मालूम कर सकेंगे। नवीं जमात के नताइज की तारीख तय कर दी गई है। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स 9 नवंबर को नताइज का ऐलान करेंगे। नहम जमात के इम्तिहान में 3 लाख से ज़ायद बच्चों ने शिरकत की थी। तुलबा नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन मालूम कर सकेंगे। पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी। जमशेद इकबाल चीमा के तशहीरी बैनर्स और फ्लैक्सेस पर वज़ीर आज़म वज़ीर आला की तस्वीर लगा दी गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार NA 133 के उम्मीदवार जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उसके जमशेद इकबाल चीमा ने अपने जो बैनर्स हैं उन पर तमाम हुकूमती अराकीन जिसमें वज़ीर आज़म वज़ीर आला गवर्नर इसके साथ साथ सूबाई वज़रा की तस्वीर जो है वो अपने बैनर्स पर आवेजा कर रखी हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खुला खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ जमशेद इकबाल चीमा के जो फ्लैक्सेस और बैनर्स हैं वो हल्के से बाहर NA 133 से बाहर कैनाल रोड और दीगर अतराफ में भी लगाए गए हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी है। इसमें इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहकाम जारी किए थे कि एक साइज के मुताबिक और जितने भी हुकूमती अरकान है उनकी तस्वीर जो है वो बैनर पर आवेजा नहीं की जा सकती। ठीक है, बैनर पर आवेजा नहीं की जा सकेंगी। बहुत शुक्रिया वसीम। ज़िमनी इंतखाब NA 133 की इंतखाबी मुहिम में ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन में असलम गिल की तलबी। असलम गिल इलेक्शन कमीशन पहुँच गए। ज़िमनी इंतखाबात NA 133 की इंतखाबी मुहिम में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन में असलम गिल को तलब किया गया था। असलम गिल इलेक्शन कमीशन पहुँच चुके हैं। ये मनासिर भी आप मुलाजा कर सकते हैं। असलम गिल इलेक्शन कमीशन पहुँचे। ज़िमनी इंतखाबात NA 133 की इंतखाबी मुहिम में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर उन्हें तलब किया गया। अराजी रिकॉर्ड से मुतालिक वर्ल्ड बैंक के इश्तिराक से पंजाब अर्बन लैंड एनहांसमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। प्रोजेक्ट के लिए 25 अरब का सॉफ्ट लोन वर्ल्ड बैंक 5 साल मुद्दत के लिए पंजाब हुकूमत को फराहम करेगा। और आपको बताएं कि बैंक 5 साल मुद्दत के लिए पंजाब हुकूमत को ये कर्ज फराहम करेगा और प्रोजेक्ट शुरू करने का ये फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत सूबा भर की ज़रई और सकनी अराजी से मुतल्लिक बड़ा फैसला किया है और अब PLR के बजाय जो है वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जिसको कि पंजाब अर्बन लैंड इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है। आपको बताएं कि इस प्रोजेक्ट के तहत 25,000 से ज़ायद जो मौज़ाजात हैं सूबा भर के उनकी तमाम अराजी जो है वो ना सिर्फ कंप्यूटराइज्ड होगी बल्कि GIS बेस्ड टेक्नोलॉजी से मुंसलिक किया जाएगा। आपके बताएं कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत तमाम तर अराजी जो है वो अब 1 क्लिक पर होगी। सबसे बड़ा इस हवाले से जो बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग है 25 अरब का ये प्रोजेक्ट है जिसकी फंडिंग सॉफ्ट लोन के तौर पर वर्ल्ड बैंक कर रहा है। ताम फिलहाल इसकी तमाम जो फिजिबिलिटी है वो तैयार कर ली गई है और PC1 जो है वो मंजूरी के लिए सबसे पहले PND के पास जाएगा, उसके बाद जो है वो प्लानिंग कमीशन और फिर जो मुश्तरका मुफादात कौंसल है उसकी मंजूरी के बाद ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू PDMA और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देगी। मजमूई तौर पर 25,700 से ज़ायद मौज़ाजात हैं
जिनका तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो मालकान समेत जो है वन क्लिक पर दस्तयाब होगा। फ़िलहाल इसके जो इस हवाले से जो प्रोजेक्ट के फ़वाइद हैं वो बताया जा रहा है कि अगर किसी भी शख्स की अराज़ी एक ज़िला से दूसरे ज़िला में भी है तो GIS बेस सिस्टम के तहत उसका जो वो फौरी ID कार्ड जो है वो एंटर करने से उसकी सूबे में जहाँ भी अराज़ी है उसका तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो वन क्लिक पर सामने आएगा। फ़िलहाल 25 अरब का ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई है। वर्ल्ड बैंक सॉफ्ट लोन इस हवाले से देगा। जी, सॉफ्ट लोन दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। एडिशनल सेशन जज हसनैन अजहर शाह ने हद के इज्जत दावे में वज़ीर आज़म के तर्जुमान शहबाज गिल के वारंट गिरफ्तारी वापस ले लिए। अदालत में शहबाज गिल के वकला पेश हुए। अदालत ने अलबराक कंपनी के वकला को बहस मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद डिटेल्स शाहीन अतीक से जान लेते हैं। जी शाहीन अतीक, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी, एडिशनल सेशन जज हसनैन अजहर शाह की अदालत में आज शहबाज गिल जो वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं, शहबाज गिल उनकी जो है वो यहाँ पर वारंट उनके जारी किए गए थे, जो आज वकला जो है अदालत में पेश हुए। के पास राना अब्दुल शकूर एडवोकेट मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। ऐसा आप ये बताइएगा कि क्या अदालत में आज कार्रवाई हुई और वारंट गिरफ्तारी जो जारी किए गए थे उस हवाले से बताइएगा कि वापस क्यों लिए गए हैं? वो दरअसल वो जो वारंट गिरफ्तारी, वो जो बेलेबल वारंट गिरफ्तारी थे, एक तो ये है कि वारंट दो किस्म के होते हैं। वो सिर्फ हाज़री के लिए थे। हाज़री तो उनकी ऑलरेडी डिस्पेंस भी हो चुकी है। वो पिछली तारीख पर उनके प्लीडर पेश नहीं हो सके थे, वकला पेश नहीं हो सके थे। कि वो डायरी में लिखते हुए तारीख जो है वो यहाँ अदालत के रिकॉर्ड में 27 थी और उनके रिकॉर्ड में 28 हो गई थी। तो वो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी मसलिनियस, वो अदालत ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। आज उनके वारंट वापस हो गए। जी, वो कार्रवाई वो जो ख़त्म हो चुकी है। ये बताइएगा कि जो अलबराक वाले हैं उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार करा? वो असल में यहाँ आज जो जिस चीज़ पर अब जज साहब जो लेके इस केस को आगे बढ़ेंगे वो ये है कि ये जो कंप्लेनेंट है, ये जो कंपनी है, इन्होंने दरख्वास्त दी है कि हमें अपना कंप्लेनेंट चेंज करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये एक इस्तगासा है। तो वो कह रहे हैं जी कि हमारा कंप्लेनेंट जो है वो अब हमारे जो भी उनकी रीज़न्स हैं वो अदालत में बताएंगे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हमारा कंप्लेनेंट चेंज कर दिया जाए। हम कह रहे हैं कि कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है, ये फौजदारी कानून है और इस पर जाहिर है कि एक लीगली तौर पर बड़ी डिटेल बहस होगी, उस पर जज साहब जो भी ऑर्डर करेंगे। ये एप्लीकेशन उनकी तरफ से है, तो जज साहब क्योंकि नए आए हैं तो वो जज साहब ने कहा है कि आप मुझे अपने आर्गूमेंट तो बताएं, ताकि मैं फिर इनसे दूसरी फरीक से उनके आर्गूमेंट लूँगा और इस पर डिसाइड करूँगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो आज ये कार्रवाई हुई है। ताहिर मुबीन की तरफ से जो है वो इस्तगासा यहाँ पर दायर किया गया था। अब अलबराक की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हमें इसमें जो है वो मुद्दई जो है बनाया जाए, जिस पर अदालत ने जो अलबराक है कंपनी के जो वकला हैं उनको कहा है कि आप बहस करें। उसके बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने वाले वकला के लिए आज गाउन पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। गाउन क्यों पहना जाता है, उसकी तारीखी अहमियत क्या है? गाउन पहनने वाले वकला की अक्सरियत बेखबर है। सिटी 42 के वकला से गाउन पहनने के तारीखी अहमियत के बारे में सवाल किए गए, जबकि इस बारे में कई वकला के दिलचस्प जवाबात भी सुनने को मिले हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। ये लाहौर हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की आमद के पेश नज़र अदालतों में पेश होने के लिए वकला को गौन पहनना लाजमी करार दिया गया है, लेकिन वकला की अक्सरियत गाउन के मतलब क्या जानती है, आइए वकला से बात करते हैं। होता यह था कि गाउन की बैक पे पॉकेट्स होती थी, उन पॉकेट्स में क्लाइंट्स अपनी मर्जी से, साहिल अपनी मर्जी से कुछ न कुछ नजराना को फीस डाल जाते थे। अब करंटली तो मेरे ख्याल में हम फीस लेते हैं और बड़ी प्रॉपर फीस लेते हैं। तो ये ट्रेडिशन गाउन की वो वाली पॉकेट्स वाली तो ख़त्म हो चुकी है और गाउन की भी ख़त्म कर रही है। वेदर के अकॉर्डिंग तो मुनासिब होगा। दिस इज़ अ सिंबल कि ये होती इसीलिए है कि जो है ना वो लोग इसमें क्लाइंट्स इसमें फीसेस में डालते थे। वकीलों ने कभी फीस उस क्लाइंट से नहीं मांगी थी। गाउन जो हमारी यूनिफॉर्म में लाजमी इसका पार्ट है। ये नवंबर 1 से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक जाता है। ये यूनिफॉर्म का पास है, हमारे ये रूल्स और रेगुलेशन है ना हाई कोर्ट के, उसमें ये मेंशन है कि गाउन हमारी यूनिफॉर्म में गाउन में ये पहले बना था कि जेब में जो भी साइलिन होंगे वो जेब में पैसे डाल देंगे, इसीलिए इसका मकसद यही था कि गाउन में पीछे जेब लगा दी। वो सारी बातें ख़त्म हो गई हैं। अब ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड था, अब ये प्रोफेशन ऑफ एवरी पर्सन है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। ये गाउन जो निशानी तो वो है, लेकिन उसका जो असल मकसद था, जिस मकसद के लिए बनाया गया था, वो बात नहीं है इसमें। जो गाउन है ये बेसिकली जैसा कि एक हमारे पास रूल चला आ रहा है कि एक सैंक्टिटी और रिस्पेक्ट की अलामत है। आजकल जो है
یہ ایک اسی ایک کسٹم کے طور پر چلا آ رہا ہے اور اس لیے یہ پہنا جاتا ہے. ادروائز کسی کلائنٹ نے آج تک کسی جیب میں اس طرح سے اس گاؤن کی شکل میں پیسے نہیں ڈالے. بلیک کلر ہے یہ ایک مظلوم کی گریوینس ریس کرنے کے لیے، اور یہ جو جیب ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی وہ لمبی چوڑی فیسیں آپ ڈیمانڈ نہ کریں، جس کی جو پیئنگ کیپیسٹی ہو وہی اس میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق ڈال دے. جی گاؤن پہننے کے مقاصد تو عظیم ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پہننے. اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار آج اسلام آباد جائیں گے. وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں کور کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم عمران خان پارٹی اجلاس کی صدارت کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار آج اسلام آباد جائیں گے. عثمان بزدار کور کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم عمران خان پارٹی اجلاس کی صدارت کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار آج اسلام آباد جائیں گے. عثمان بزدار کور کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم عمران خان پارٹی اجلاس کی صدارت کریں گے. تعلیمی بورڈ نے امتحانی عملے کے معاوضوں میں 80% تک اضافہ کر دیا ہے. تعلیمی بورڈز کی جانب سے امتحانی عملے کے معاوضے میں 80% تک اضافہ کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ تعلیمی بورڈ نے امتحانی عملے کے معاوضوں میں 80% تک اضافہ کیا ہے. سپرنٹینڈنٹ کا سنگل شفٹ کا معاوضہ 900 سے 1500 روپے کر دیا گیا ہے. تعلیمی بورڈ نے امتحانی عملے کے معاوضوں میں 80% تک اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ سپرنٹینڈنٹ کا سنگل شفٹ کا معاوضہ 900 سے 1500 روپے کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے جنید ریاض سے. جنید آگاہ کیجیے گا. جی لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کو جو ہے وہ نگران اساتذہ اور امتحانی عملے کی شدید شارٹیج کا سامنا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ معاوضے بہت کم تھے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے جو ہے وہ اساتذہ کو ہائر کرنا پڑتا تھا، لیکن جب پیپر آتے تھے تو اساتذہ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے تعلیمی بورڈ نے جو ہے وہ معاوضوں میں 80% اضافہ کر دیا ہے، اور اگر سپروائزر کی بات کی جائے تو 700 سے بڑھا کر 1000 روپے جو ہے اس کا سنگل شفٹ کا معاوضہ کر دیا گیا. اسی طرح پیپر مارکنگ کی اگر بات کی جائے تو میٹرک کے پیپر مارکنگ فیس جو ہے وہ 35 روپے سے بڑھا کر 40 روپے کر دی گئی ہے، اور انٹرمیڈیٹ میں 40 روپے سے بڑھا کر جو ہے وہ 60 روپے معاوضہ کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح اگر ڈسٹریبیوٹنگ انسپیکٹر کی بات کی جائے تو 700 روپے سے بڑھا کر 900 روپے، موبائل انسپیکٹر کا 600 سے بڑھا کر 900 روپے، اور یہ تمام معاوضے جات جو ہیں بڑھا دیے گئے ہیں. اور ان کا اطلاق جو ہے آئندہ جب بھی بورڈ کے تحت نام دام یا 11ویں 12ویں کے پیپر ہوں گے تو اس پہ یہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. جی ان پہ یہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. جنید ریاض آپ کا بہت شکریہ. حکومت پنجاب نے شوگر ملز کو گنے کی کراشنگ کی تاریخ دے دی ہے. جنوبی پنجاب میں گنے کی کراشنگ کی تاریخ 15 نومبر مقرر. شمالی پنجاب میں گنے کی کرشنگ 20 نومبر کو ہوگی، جبکہ تاریخ پر کرشنگ شروع نہ کرنے والی ملز کو روزانہ 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. کابینہ کی منظوری کے لیے تھرو سرکولیشن بھیج دیا گیا ہے. میئر لاہور کرنل ریٹائر مبشر جاوید کا رائیون اجتماع کا دورہ، اسٹریٹ لائٹس جبکہ وہاں پر سیکیورٹی اور دیگر پارکنگ مسائل سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا. دورے کا احوال عثمان علیم سے جان لیتی ہیں. جی عثمان. رائیون تبلیغی اجتماع کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے کے قریب ہے. 4 سے 7 اور 11 سے 14 تک 2 مرحلوں میں یہ اجتماع جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے جوک در جوک قافلے جو ہیں وہ رائیون پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اور اسی حوالے سے میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے بھی یہاں پر پہنچ کر انتظامات کا جائزہ لیا ہے، پارکنگ سٹینڈز کا جائزہ لیا ہے، صفائی ستھرائی، سیکیورٹی سمیت دیگر جو انتظامی امور ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے. جی کرنل صاحب بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے انتظامات کے حوالے سے؟ پہلے کیسے انتظامات ہوتے تھے اور اب مزید کیا سہولیات جو ہیں وہ یہاں پر آنے والے جو شرکا ہیں ان کو دی جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب میں پہلے میئر کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا تو 2 اجتماع ہمارے اس ٹینیور میں ہوئے تھے، اور ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ دنیا بھر سے جو آنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنے اور سکھانے کے لیے آتے ہیں، ان کو کسی قسم کا یہاں پر کوئی مسئلہ نہ ہو. ہم نے جو پرانی اسٹریٹ لائٹس تھیں یا کمزور ہو چکی تھی یا ختم ہو چکی تھی ان ساری کو LED لائٹس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. جو بھی سیوریج کا سسٹم ہے اس کی بہترین صفائیاں ہو رہی ہیں، جو ڈرینز ہیں ان کی ڈی سلٹنگ ہو رہی ہے. اسی طرح شہر بھر میں جو سیوریج کے پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ان کے کور جو ہیں وہ ریپلیس کر دیے گئے ہیں. میں LWMC کے ساتھ بھی کوارڈینیشن میں ہوں اور ان سے بھی یہ کہوں گا اور ہم چیک بھی کرتے رہیں کہ یہاں صفائی ستھرائی کا کوئی پرابلم نہ. اسی طرح پارکنگ کمپنی جو ہے یہ بھی ایک ذیلی ادارہ ہے. ٹھیک ہے عثمان علیم آپ کا بہت. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.